Mali News jabaran lajɛbagaw an minnu sɔgɔlen don anw na su ani tile aw ni ɲankuma bi ye nɛnɛ sɛkitɛmburu kalo tile 26 san 2022 kunnafoni fɔlɔ Faransi ye muru de ge Mali kɔ la ni Mali premier ministre nɔnabila colonel Abdoulaye Mayiga yɛrɛ de kumakan wa y'a yira k'a fɔ ko Mohamed Bazoum yɛrɛ de Nigérien ye kunnafoni walawalalen an min'o di aw ma an ka flash info kɔnɔna na kunnafoni daminɛ na CEDEAO ɲɛmɔgɔ 3 kun kan ka nali tagamala Mali kɔnɔna na sini Mali autorités y'a yira k'a fɔ k'u tɛna se k'u bisimila i n'a fɔ an tun y'a fɔ an ɲɛna an ka jumadon kunnafoni kɔnɔna na cogoya min na CEDEAO ɲɛmɔgɔ 6 olu ye ɲɔgɔn ye dɔ kɛ New York ɲɔgɔn ye kungurunin dɔ o ɲɔgɔn ye senfɛ u bɛn'a kan ko Ghana jamanakuntigi Togo jamanakuntigi ani Senegal jamanakuntigi bɛnale tagamala Mali kɔnɔna na colonel Assimi Goïta fɛ yaasa Côte d'Ivoire militaire 46 minɛnu Mali kɔnɔ olu bɛ se ka labila cogoya min na ani ɲɔgɔn ye senfɛ CEDEAO ɲɛmɔgɔ ninnu u ma kunnafoni tɛngu Mali autorités la wa ɲɔgɔn yɛrɛ kɔnɔna na Mali ɲɛmɔgɔ fosi de kun tɛ yen nɔ Mali ministre min sigilen don Mali ani jamana wɛrɛ ko ɲɛnabɔli kama Abdoulaye Diop ale kelen ka colonel Assimi Goïta lamɛn Abdoulaye Diop ale ye bataki dɔ ci CEDEAO mɔgɔ ma bataki in kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko sini tarata sɛkitɛmburu kalo tile 27 Togo jamanakuntigi Ghana jamanakuntigi ani Senegal jamanakuntigi kun kan ka nali tagama min na Mali kɔnɔna na CEDEAO tɔgɔ la k'u tɛna na se k'u bisimila nka ko n'u bɛ se ka alamisa walima juma kɔnɔ ni ye nin ko in ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko diplomasi sira yɛrɛ fɛ ko wɛrɛ bɛ nin ko in jukɔrɔ sabula ninnu y'a laɲini k'u bɛnali tagama la Mali kɔnɔna na k'u ka bisimila a Mali autorités y'a yira k'a fɔ ko n'u fɛ ko fanga bɛ olu de bolo ko fanga t'u bolo nka fanga bɛ Mali autorités yɛrɛ de bolo k'olu ye don min sugandi ko n'u bɛ se ka na o la u ka na o la nka n'u tɛ se ka na o la k'u k'o to yen nɔ ni kunnafoni ne kɔni tɛnkura CEDEAO ɲɛmɔgɔ la nka an ma CEDEAO mɔgɔ ka jaabi sɔrɔ fɔlɔ ni ko min kɔni bɔra ni ko in na an n'o kunnafoni tɛnku aw la an ka donna nata flash info kɔnɔna na aw bisimila ka flash info kɔnɔna na komi aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama sibiri don sɛkitɛmburu kalo tile 24 Mali premier ministre nɔnabila colonel Abdoulaye Mayiga ale ye kuma ta Nations Unies ka assemblée ta ko 77 kɛnɛ kan Mali tɔgɔ la o kɛnɛ kan colonel Abdoulaye Mayiga ale ye kuma fɔ kuma min bɛna to mɔgɔ caman kɔnɔ san 10 nata in na o kuma in de a y'a yira k'a fɔ ko salon Joël Kokala Mayiga y'a yira ko la France a abandonné le Mali en plein vol n'o ye ka yɛlɛ ni mɔgɔ ye sanfɛ ka sɔrɔ k'a janfa Mali premier ministre nɔnabila y'a yira k'a fɔ ko Faransi m'o dɔrɔn kɛra nka ko Faransi gɛrɛna Mali la ka Mali k'a teri ye ka sɔrɔ ka mugu de turu Mali kɔ la kun min yɛrɛ y'a to colonel Abdoulaye Mayiga ale ye nin kuma ninnu fɔ o kun fɔlɔ de ye Faransi ka laɲini de kun ye ka Mali siyaw yɛrɛ damaw bila ɲɔgɔn na i n'a fɔ u ye min kɛ Rwanda 1994 kun filanan san 10 Mali bɛ banbagaci kɛlɛ kɔnɔna na a kɛlɛ senfɛ mɔgɔ caman de bɔnɛna u ni na wa mɔgɔ caman de wulila ka b'u sigiyɔrɔ la ka taa sigi yɔrɔ wɛrɛ ka sababu kɛ lakanabaliya ye o bɛɛ n'a ta Faransi y'a laɲini ka kolokolo UEMOA ani CEDEAO mɔgɔw fɛ u ka ɲangili jugu ani ka Mali ka wari bala colonel Abdoulaye Mayiga y'a yira k'a fɔ ko ye wale k'olu tɛ jɛn ni wale min ye cogoya si la wa ko ni Faransi yɛrɛ ta k'a lajɛ k'i b'a ye k'a fɔ ko danfaraba de bɛ Français ani Faransi autorités ni ɲɔgɔn cɛ ko sabula Faransi marabaga minnu bɛ yen nɔ bi u tɛ Français fɛ wa ko Faransi dɔra ni danbe de nka ko danbe kelen a tɛ Faransi marabagaw la Mali premier ministre nɔnabila y'a yira k'a fɔ ko Faransi marabagaw minnu bɛ yen nɔ bi k'u ye Faransi ka danbe don galama la kun sabanan a ka ca ni siɲɛ 50 ye Faransi kɛlɛkɛcɛw ka hélicoptère u ka drone an'u ka kɛlɛkɛ pankulu olu bɛ ka Mali sanfɛlaw koro kara ka Mali sɔrɔsiw ka kunnafoni bɛɛ lajɛlen ta k'o di banbagaciw ma Mali sɔrɔsiw bɛ position min na u mɔgɔ hakɛ minnu bɛ yɔrɔ min na k'o bɛɛ lajɛlen fɔ banbagaciw ɲɛna yaasa u ka se ka taa Mali sɔrɔsiw attaquer colonel Abdoulaye Mayiga y'a yira k'a fɔ k'u ma dan o dɔrɔn ma u ye kɛlɛkɛminɛn jugu de fana ta ka di banbagaciw ma k'u ka Mali sɔrɔsiw kɛlɛ Mali premier ministre nɔnabila y'a yira k'a fɔ ko ye wale k'olu tɛ jɛn ni wale min ye cogoya si la ko de hukumu kɔnɔna na a ye wele bila Conseil de sécurité ma Mali kelen do ka plainte min don Faransi contre la plainte a ka se ka lawaleya yaasa nin ko in kiri bɛ se ka tigɛ cogoya min na kun 4 na Mali premier ministre nɔnabila y'a yira k'a fɔ ko Faransi mana taga yɔrɔ o yɔrɔ la k'u b'a yira k'a fɔ k'u ka militaire 59 k'olu bɔnɛna u ni na Mali kɔnɔ colonel Abdoulaye Mayiga y'a ladɔnniya k'a fɔ k'olu ma kuma ta yɔrɔ si ka sɔrɔ u ma tasi bila kɛ ka ɲɛsin jamana wɛrɛ kɛlɛkɛcɛ minnu bɔnɛna u ni na Mali kɔnɔ wa ko ni Faransi bɛ ka nin kuma in fɔ k'u ka segin u kɔ dɔɔni ko sabula première guerre mondiale ani deuxième guerre mondiale la ko maliyɛn caman de bɔnɛna u ni na Faransi sababuya la
wa ko africain caman ni bɔnɛna u ni na wa ko u tilala ka na maliyɛnw ani farafinw ta ka taa n'u ka jamana kɔnɔna na ka t'u k'u ka jɔn ye k'u bila baara la u ka foro kɔnɔna na k'o de sababuya la faransi kɛlen do jamana ye jamana min développelen do kosɛbɛ. Colonel Abdoulaye Maiga ale ma kuma Emmanuel Macron dɔrɔn kan ni kɛnɛ kan a kumana mɔgɔ wɛrɛw kan ni o dɔ ye Antonio Guterres ni ale ye Nations Unies mɔgɔ ka secrétaire général ye. Mali premier ministre Nonabila y'a yira k'a fɔ ko Antonio Guterres bɛ k'a da don ni ko min na k'a ka a dabɔ la n'o ye Côte d'Ivoire militaire min yɛrɛ don Mali kɔnɔ ko o tɛ a ka baara ye wa ko jamana kuntigi tɛ nka ni ko in ko nin ye jamana fila kunkan ko de n'o ye Mali ani Côte d'Ivoire. O kɔfɛ Umaro Sissoco Embalo ni ale ye CEDEAO ɲɛmɔgɔ ye an filɛ nin ye waati min na ko sisan ale y'a yira k'a fɔ ko n'a ma ɲɛ k'a fɔra ko Côte d'Ivoire militaire minnu minɛlen don Mali kɔnɔ ko mercenaire tɛ ko n'ale kun ye Malien ye k'ale b'u labila. Mali premier ministre Nonabila y'a yira k'a fɔ ko Embalo k'a dabɔ nin ko in na ko sabula fonctionnaire tɛ wa k'a k'a yɛrɛ bonya a ka CEDEAO bonya a k'a dabɔ nin ko in na pewu. Komi aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama Mohamed Bazoum ni ale ye Niger jamanakuntigi ni wagati in na ale bɛ ka kuma dɔ ta ka ɲɛsin Mali ma. Mali premier ministre Nonabila y'a yira k'a fɔ k'ale yɛrɛ kɔni ma da la ni Mohamed Bazoum ni Nigérien halala don ko sabula Nigérien halala tɛ sɔn ka ni kuma sugu ta a ɲɛsin Mali ma. Monsieur le Président, le monde se souviendra qu'après avoir été abandonné en plein vol le 10 juin 2021 par la France, qui a unilatéralement décidé de retirer la force Barkhane du Mali, mon pays a été ensuite poignardé dans le dos par les autorités françaises. La précision est d'autant plus utile que nous refusons tout amalgame avec le peuple français que nous respectons. Les autorités françaises, profondément anti-françaises, pour avoir régné les valeurs morales universelles et trahi le lourd héritage humaniste des philosophes des Lumières, se sont transformées en une junte au service de l'obscurantisme. Je répète, les autorités françaises, profondément anti-françaises, pour avoir régné les valeurs morales universelles et trahi le lourd héritage humaniste des philosophes des Lumières, se sont transformées en une junte au service de l'obscurantisme. Je répète pour une dernière fois. Les autorités françaises, profondément anti-françaises, pour avoir régné les valeurs morales universelles et trahi le lourd héritage des philosophes des Lumières, se sont transformées en une junte au service de l'obscurantisme. Kunnafoni filanan Colonel Abdoulaye Maiga ka discours kɛra koba ye Nations Unies kɔnɔna na. Ni ye discours in ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko Nations Unies mɔgɔw ka chaîne YouTube kan ni discours in ani Russie discours de ye kunnama kelen lajɛli fɛ tile fila discours in bilalen mɔgɔ 80,000 de ye discours in lajɛ. Plateforme tɔw kan Colonel Abdoulaye Maiga ka discours de lajɛra ka tɛmɛ jamanakuntigi tɔw ka discours kan. Discours in ale ma da o dɔrɔn ma a kɛra sababu ye ka hakilina falen kɛ mɔgɔ caman ni ɲɔgɔn cɛ hali Mali kɔ kan. Min ye Nigérie mɔgɔ caman ye kuma ta ni discours in ta. Côte d'Ivoire mɔgɔ caman y'a yira k'a fɔ ko Thomas Sankara ka discours kɔfɛ Nations Unies la n'o kɛra 1984 ko farafinw ma kɛ discours fɛ ka tɛmɛ nin kan. Komi an tun y'a fɔ an ɲɛna cogoya min na Colonel Abdoulaye Maiga ale y'a yira k'a fɔ ko n'i ye Niger jamanakuntigi ta k'a ye i b'a ye k'a fɔ ko Nigérien halala tɛ ko sabula Nigérien halala tɛ sɔn ka kuma dɔw ta a ɲɛsin Mali ma. O kɛlen Nigérien dɔ ale bɔra ka kuma. A ka kuma kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ Colonel Abdoulaye Maiga ka kuma in ko temps de don ko hali kelen t'a jɛ. Nka an ka jɛ an ka vocal in yɛrɛ lamɛn vocal in ale carilen don kosɛbɛ bɔlɔlɔw kan ni wagati in na. Cadre d'action patriotique. Attaire, moi je ne suis pas ethnocentriste, moi je n'ai rien, j'ai jamais posé la question à un Nigérien tu es de quelle ethnie, jamais. Parce qu'au Niger pour moi, il n'y a pas d'ethnie ni de race, il n'y a qu'un seul peuple. Et je suis contre aujourd'hui la nationalité d'origine de Bazoum. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Bazoum lui-même, il sait qu'il n'est pas du Niger d'origine. Arrêtez de nous faire avaler des saletés, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Comment est-ce que vous pouvez nous dire que si nous sommes patriotes, si nous aimons notre pays, on a volé l'argent du ministère de la Défense et nous avons vu des Nigériens militaires qui ont été tués par manque de moyens, par manque d'armement. Ils ont été tués parce que l'argent a été détourné par des individus. On ne va pas montrer notre patriotisme là-bas. C'est parce qu'on a dit Bazoum n'est pas nigérien, c'est là-bas. On s'en fout, il n'est pas nigérien. Il ne le sera jamais. Pour être patriotiste, il faut, pour avoir le patriotisme là, être patriote là, c'est de défendre l'injustice.
Aujourd'hui, il y a des femmes et des enfants, des innocents comme militaires, comme civils, sont morts, sont tombés au Niger par une incompétence de ces messieurs que vous dites nigériens ou n'est pas nigériens là. Ces pouvoirs, cette 7e République, allez-y voir combien de Nigériens sont morts. Allez-y voir aujourd'hui combien de déplacés. Allez-y voir aujourd'hui combien d'écoles sont fermées. Allez-y voir toutes les infrastructures qui ont été réalisées. Bazoum est venu s'asseoir, dire que tout cela, c'est l'Union européenne qui l'a fait. Pourquoi donc on va refuser l'armée Barkhane? Aïbora, arrêtez-nous ça. Arrêtez-nous ça. Bazoum n'est pas nigérien. On s'en fout que le monde commence à le chanter du lundi au vendredi. 24 sur 24, on s'en fout. Il n'est pas nigérien. S'il est nigérien, qu'il vienne nous montrer sa nigérienté. Il n'est pas nigérien. Est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est un problème? Nous, cela ne nous empêche pas d'être des patriotes. On aime tous les Nigériens. Tant que tu es nigérien, que tu es origine ou pas, tant que tu es nigérien, tu es notre compatriote. Mais pour être président de la République, Bazoum ne le mérite pas parce qu'il n'est pas nigérien d'origine. On ne dit pas qu'il n'est pas nigérien naturalisé. Sa femme est nigérienne. Il est venu, il est resté au Niger. Il y a un temps où, si tu prends, on peut te donner la nationalité. Il n'y a pas de problème. Mais pour être président, il faut être nationalité d'origine. C'est ça le problème, c'est tout. Il n'est pas d'origine du Niger. Et le Nigérien n'a pas le comportement de Bazoum. Bazoum est venu, il a tenu des discours très insultants. Il a insulté tout le monde au Niger. Tout le monde le sait. Un Nigérien n'a pas ce comportement. Un Nigérien ne se comporte pas comme Bazoum le fait. Un Nigérien ne va jamais avoir le kilo d'attaquer le Mali. Parce que même si c'est pitié, on a plus pitié des Maliens que tous les autres pays. Parce qu'on a une histoire commune. On partage les mêmes valeurs avec le Mali. Donc arrêtez-nous ça. Maïga, il a vraiment raison. Maïga, il est 100% malien. Bazoum n'est pas malien. Il n'est pas nigérien. Et ils ne sont pas malien aussi. Qu'est-ce qu'il l'envoie d'insulter Mali? Quand ils viennent dire les Maliens frélatés, ils viennent insulter. Ça, vous ne dites rien. Aïbora, ou quoi chimbande nama. Wallahi, ou quoi chimbande. Il quoi binde assez retardé. Wallahu la yastahi min al-haq. Il quoi dagba mi chimchi asi kamba asi gaimo. Mais Bazoum n'est pas nigérien, il ne le sera jamais d'origine quand même. Mais il est nigérien de naturalisé. Oui, il n'a pas le droit d'être président. Kunnafoni sabana Mali Premier Ministre nona bla Colonel Abdoulaye Maiga ale ka discours la mena Mali ko kan coga mina an la mena Mali ko nana o cogo kelen la Mali chama ne boraki akilina di discours kan mo gamino ya ira ka fo Colonel Abdoulaye Maiga ka discours madia oui parti yelema mogori Musa Marani ale parti yelema mogodoy ale ya la doniya ka fo ko ni Colonel Abdoulaye Maiga ka discours ta kai ibaye ka fo ko kele akilina de be discours kono wako nyeshilendu Mali partenaire lima kerenkereniana ani jamana min be frontière la Mali Premier Ministre Koro Musa Mara ale ala doniya ka fo ko Union Africaine nyemo no ye Macky Sall ko ala nyini ko ka Nations Unies tagabolo fale yasa farafin jamana o fene ka sega do Nations Unies ko nana ko lu fe ko Colonel Abdoulaye Maiga ale bina kuma o aklina o de ka nga kama kuma o aklina o kwa apuma na aklina minuka ko lu e kele aklina di ko fe an oze fore mo o lu fene bora ko ga nison dia ira u ya ira ka fo ko Mali aklina de be discours ko na we ko Mali bela jine aklina be ni discours ko no ko ba ira ka fo ko shini Mali bina ke jamana dumai o ko fe UNTM no ye Mali barakɛlaw ka syndicat jɛkulu bɛɛ olu fɛnɛ bɔra k'u ka nisɔndiya yira u y'a ladɔnniya k'a fɔ ko Mali hakilina de bɛ nin discours in kɔnɔ k'o hukumu kɔnɔna na u bɛ foli belebeleba kɛ ka ɲɛsin Colonel Abdoulaye Maiga ma wa k'u bɛ Colonel Assimi Goïta fɛnɛ féliciter sabula ale de ye Mali diplomatie ɲɛmɔgɔ ye kɔfɛ M5 RFP n'o ye Choguel Kokala Maiga yɛrɛ ka jɛkulu ye n'o jɛkulu de kɛra sababu ye ka Choguel Kokala Maiga lase primature la olu fɛnɛ bɔra k'u ka nisɔndiya yira u y'a ladɔnniya k'a fɔ k'u b'u ka kuma bɛɛ lajɛlen ni discours in kɔnɔ ko wa ko b'a yira k'a fɔ ko Colonel Abdoulaye Maiga ale bɛ Mali fɛ kosɛbɛ ko wa a ka ni discours in kɛra sababu ye ka sanga di Mali ma diplomatie kɔnɔna na o senfɛ M5 RFP mɔgɔw ye weleweleda kɛ ka ɲɛsin M5 RFP tɔnden bɛɛ lajɛlen ma ko sini tarata septembre kalo tile 27 nɛgɛ kanɲɛ 14 wagati la u ka bɔ i n'a fɔ kɔnɔkulu k'u kunda Bamako aéroport international kan no aéroport be wele ko aéroport Modibo Keita wata Colonel Abdoulaye Maiga kunbɛ ina fɔ jamana kuntigi be kunbɛ cogoya min na kunnafoni nana Mali Premier Ministre no labla Colonel Abdoulaye Maiga ina fɔ an y'a fɔ an ɲɛna cogo min na ale kan kana Mali kɔnɔ sini nka sano cɛ a be munumunu na l'Amérique jamana kɔnɔna na Malien minnu sigilen don Amérique a bɛ ka Mali kibaruya laban da olu kulo kan o de kun kɔnɔna na kunu kari septembre kalo tile 25 Malien minnu sigilen don Washington olu ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya san 42 ɲɛnajɛ kɛ
ɲɛnajɛ in kɛnɛ ka colonel Abdoulaye Maiga ale taara sen jɔ yen nɔ wa a ye kuma ta a ka kuma kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ k'olu bɛ baara min na k'olu ka laɲini ye fɛn saba de o fɔlɔ ko Mali bɛ bonya de diyagoya filanan ko Mali y'a laɲini ani jamana minnu ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Mali n'o jamanaw ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a sabanan o ye Mali ka intérêt de ko Mali tɛna don ko la tuguni Maliyɛnw ka intérêt tɛ min na nka san'o cɛ sibiri septembre kalo tile 24 colonel Abdoulaye Maiga bɔlen Nations Unies mɔgɔ ka assemblée kɛnɛ kan Maliyɛn minnu sigilen don New York an'olu ye ɲɔgɔn ye dɔ kɛ hôtel la o ɲɔgɔn ye sen fɛ Mali ka laɲini saba a y'o de da Maliyɛn ninnu fɛnɛ kulo kan nka an ka jɛ an ka jaw lajɛ ɲɔgɔn fɛ ni colonel Abdoulaye Maiga ni ale Mali premier ministre nɔnabila ye a bɛ ka kuma n'a fɔ cogo min na an jigi dalen bɛ an ka diaspora kan kosɛbɛ an tɛ différence don Maliyɛn minnu bɛ kɔnɔ la ni Maliyɛn minnu bɛ kɔfɛ an bolo an bɛɛ ka kan an bɛɛ ye Maliyɛn mais an b'a dɔn fana Maliyɛn minnu bɛ kɔfɛ bara wɛrɛ b'olu bolo n'o ye ka Mali drapeau kɔrɔta parce que mɔgɔ wɛrɛ ɲɛ b'aw la mun t'an yɛrɛ ɲɛ an b'a dɔn fana aw hami jamana hami b'aw la kosɛbɛ mais an bɛ baara min na nin ye a baara ma nɔgɔn il faut san 30 san 40 problème farali ɲɔgɔn kan o tora tɛ k'a fɔ san 30 san 40 kɔnɔna la fɛn fɛn kɛra k'o man ɲi mais n'a jateminɛ fɛn mun tiɲɛni barika bɔnna ni ɲuman ye o de y'a to an bɛ transition na bi min na solution kelen b'a la pour que an ka fura sɔrɔ ni problème bɛɛ la o ye k'an bolo di ɲɔgɔn ma o de la an ka jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ko pour que gouvernement yɛrɛ ka baara ka taa ɲɛ ko impérativement k'an ni jamanadenw ka kɛ fanga an bɛɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ donc vraiment baara wɛrɛ t'an na o ye laɲini fɛn fɛn b'a bolo ka fura sɔrɔ o la ni ala sɔnna a ma laɲini caman kofɔra n'o ye nina ko ni passeport ko ni ani jamana yɛrɛ kɔnɔna la mara bɛ se ka ɲɛ cogo min na n'an nina ko jateminɛ baara mun don a baara bɛ sen na ni ala sɔnna a ma hali bi ka se ka nina ko nɔgɔya an ka jamanadenw bɛɛ bolo mais an tɛ se k'a fɔ k'an bɛ bɔ nina la bi parce que révolution de nina ye dugu dɔw bɛ yen ni Amérique yɛrɛ ta ni passeport biométrique t'i bolo olu yɛrɛ tɛ visa d'i ma donc kɔrɔ bi na et que diɲɛ sariya yɛrɛ mun ye passeport biométrique ko ye mun b'a to Mali passeport bɛ kɛ biométrique ye o ye nina ye o nina nafa wɛrɛ b'a la n'o ye k'an ka dugu a sɛbɛnko k'o sécuriser ka ɲɛ parce que an bɛɛ miiri b'a la san dɔ b'a la Mali passeport kun tɛ ko i tun b'a sɔrɔ fan bɛɛ fɛ mɔgɔw tun bɛ bɔ fan wɛrɛ k'a ta mais bi min na ala barika la je crois que ma caman bɔr'o la mun ye caman bɔ la o ye nina ko ye degun fɛn fɛn minnu b'aw kan nina ko la ni ala sɔnna ma caman bɛna bɔ la parce que an bɛ baara dɔw kan mun b'a to nina sɔrɔli bɛ se ka teliya a sɔrɔli fana bɛ se ka nɔgɔya mun ye lakana fanfɛla ye je crois que bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔ o de ka cɛsiri la an ka sɔrɔsiw bɛ baara min na parce que tant que lakana sabatilen tɛ an ka jamana kɔnɔ an bɛ fɛn fɛn ɲini na n'o ye ka dɔ fara sɔrɔ kan ou bien ka sɛnɛ yiriwa vraiment o bɛɛ bɛna gɛlɛya donc fo lakana de ka sabati fɔlɔ. kunnafoni duruna o bɛ taa n'an ye Burkina sibiri don septembre kalo tile 24 mɔgɔ 6 de bɔnna u ni na Burkina wagati kelen na Burkina jamanakuntigi Paul Lamiba ale tun bɛ k'a ka discours kala Nations Unies ka assemblée kɛnɛ kan mɔgɔ 6 minnu bɔnna u ni na Burkina sibiri don o mɔgɔw ye Burkina fintigilakaw ani Burkina bɛ minnu ye marifa ta yaasa k'u ka faso bɔ bolo la ni mɔgɔ ninnu binna embuscade dɔ de kɔnɔna na Sakwani n'o bɛ Tapoya mara la kunnafoni b'a yira k'a fɔ ko Burkina fintigilakaw a n'a dɛmɛ jɛkulu mɔgɔ 6 olu de bɔnna u ni na wa banbagaciw taara n'u ka mobili 2 ye wagati kelen in na i n'a fɔ an tun y'a fɔ an ɲɛna cogo min na Paul Lamiba ale tun bɛ k'a ka discours kala Nations Unies ka assemblée kɛnɛ kan Paul Lamiba ka kuma kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko n'i ye Burkina ta k'a lajɛ bi ko Burkina fintigilakaw tɛ se ka dankari ni banbagaci kɛlɛ na nka ko fɛn bɛ se ka dankari banbagaci kɛlɛ na ko ye sigi ka fɔ de ko sabula n'i ye kɛlɛ ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw ma marifa ta kana bin jamana kan
nga ko mɔgɔ dɔw faralen do banbagaciw kan wari ɲini sira de fɛ hali n'o ka sɔrɔ k'u bɛ k'a kɛ i n'a fɔ u bɛ diinɛ ko de la ko mɔgɔ dɔw wulila ka tugu banbagaciw nɔfɛ yaasa u bɛ se ka wari sɔrɔ cogoya min na Burkina jamanakuntigi y'a ladɔnniya k'a fɔ ko in gɛlɛma mayɔrɔ yɛrɛ ye fɛn min ye ko ye dimilabɔ de ni a bɛ fɔ o ma ko vengeance ko kɛlɛ sen fɛ mɔgɔ dɔw faw fagara dɔw baw fagara walima mɔgɔ dɔw ye Burkina kɛlɛkɛcɛw ka finiw don kana mɔgɔ somɔgɔw bɔnɛ u ni na k'olu denw de diminen do wulilen do ka tugu banbagaciw nɔfɛ ka kɛlɛ kɛ Paul Lamiba y'a yira k'a fɔ ko yɛrɛ de ko in gɛlɛyama yɔrɔ ye wa ko ni ɲɛfɔli ma kɛ o ko in na ko ɲɛ tɛna na se ka sɔrɔ a la Burkina jamanakuntigi ka discours kɔfɛ ani Irisi ministre min sigilen do Irisi ani jamana wɛrɛ ko ɲɛnabɔli kama a n'o ye ɲɔgɔn ye dɔ kɛ ka bɔ ka da o kulo kan Abdoulaye Diop ni ale ye Mali ministre min sigilen do Mali ani jamana wɛrɛ ko ɲɛnabɔli kama ale fɛnɛ ni Irisi ministre des affaires étrangères ye ɲɔgɔn ye dɔ kɛ ni ale tɔgɔ ko Sergei Lavrov New York Kuto Nations Unies ka assemblée senfɛ ni ne kun ye an ka bi flash info ka da aw kulo kan aw ni ce aw ka lamɛli ko ɲuman na an ka foli bɛ an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu bɛ k'an lajɛ ka bɔ La Guinée Conakry aw k'an bɛn wagati wɛrɛ Salam alaikum Malma malien Mali cɛ n'a muso min bɛ Mali kɔnɔ min bɛ Mali kɔ kan n ka vidéo ɲɛsinnen don aw ma n tun ye vidéo fɔlɔ dɔ kɛ n ko n ka vidéo la n ko ni fa ni ba bɛ ɲɔgɔn na i da tɛ o kuma la i ka kuma yɔrɔ tɛ yen n y'o de fɔ n ka vidéo fɔlɔ la mais ni fa ni ba ni kɛlɛ tala ka se fo polisi la ne ka denmisɛnninya hakili la i ka dɔɔni fɔ i bɛ dɔɔni fɔ k'a yira fana k'i jɔyɔrɔ b'a la bi ne ba ni n fa sera polisi la n bɛ ka kuma dɔw mɛn k'u bɛna taa ONU la u bɛna taa CEDEAO la u bɛna taa nin na o kɔrɔ ye ko n ba ni n fa taara a kɛlɛ sera polisi la sisan mais ne ye denmisɛnnin ye ne ka denmisɛnninya hakili la sigiɲɔgɔnya kɛlɛ wallahi billahi an ka karamɔgɔw ma ɲininka sabali de ka ɲi a la mɔgɔ ni sigiɲɔgɔn n'aw bɛ ɲɔgɔn na hali ni a y'an karamɔgɔ Ayidara ma ɲininka k'an karamɔgɔ Faruku ma ɲininka an karamɔgɔ Baningɔ Amadu ma ɲininka k'an karamɔgɔ Buye Ayidara ma ɲininka karamɔgɔ fɛn fɛn bɛ Mali la u b'a f'i ɲɛna ko sabali ka di Ala ye sigiɲɔgɔnya fana kɛlɛ min b'o la u b'o ɲɛfɔ n ye ne kɔni ka hakili la ne ka denmisɛnninya hakili la ni n'i sigiɲɔgɔn kɛlɛ la n'a ye alimamiw bila k'i ni deli ka jeliw bila k'i deli ka mɔgɔ caman bila k'i deli ne ka denmisɛnninya hakili la k'a ka sabali Côte d'Ivoire ni Mali bɛ ɲɔgɔn na depuis ne donna Mali la depuis quelques jours ne tɛ sunɔgɔ ka ɲa bawo n ba ni n fa bɛ ɲɔgɔn na ne ka hakili la mɔgɔ minnu bɛ ka taa kɛ nin ko la minnu bɛ ka nin ko kɛ fitinako ye anw ɲɛ bɛ ko min na olu ɲɛ t'o la Côte d'Ivoire ni Mali cɛ histoire bɛ yen actualité fana bɛ yen an bɛ Ala tanu bi il y a eu la sagesse nana fanw bɛɛ fɛ sinon wallahi billahi fitinamɔgɔ dɔw bɛ yen ni ninnu tun kɛra olu tile la san kɛlɛ wulila ka ban mais kɛlɛ Mali ni Côte d'Ivoire cɛ Ala k'an kisi ne kɔni ye denmisɛnnin ye ne ye dɔnkilidalanin ye bɛɛ b'a dɔn ne bɛ Mali fɛ ɲamma bɛɛ b'a dɔn ko Mali bɛ kɛlɛ min na ne bɛ Mali fɛ parce que n b'a dɔn Mali bɛ hɔrɔnya kɛlɛ la hali ni dɔw ma d'an na depuis 25 ans anw bɛ dɔnkilida la pour que farafinna ka kɛ ɲamma an k'an ka indépendance ta an ka se ka k'an yɛrɛ ye an ka se ka an ɲɛ lɔ tubabuw ɲɛ la ka kuma
o de bɛ ka kɛ bi an ye dɔnkili min da o tɔnɔ de bɛ ka kɛ Mali la bi donc o de kosɔn ne bɛ Mali kɔ kɛlɛ la kɛlɛ nin na mais sigiɲɔgɔnya kɛlɛ n'i ma sabali wallahi i bɛ maloya bawo ni de ko n tɛ sɔn ni don dɔ la e ka den dɔ nana ko dɔ kɛ i sigiɲɔgɔn na i sigiɲɔgɔn ye ko min k'i la bi ni den nana o dɔ kɛ don dɔ la ou bien i muso nana o dɔ kɛ don dɔ ou bien i ka mɔgɔ dɔ nana o dɔ kɛ i sigiɲɔgɔn na o dɔ ye ko min kɛ e la kunun e ko k'e tɛ sɔn wallahi i bɛ maloya an k'an miiri mɔgɔ bɛ ko dɔ to ko dɔ kosɔn bamananw ko saya ka fisa ni maloya ye u ko fana ko dingili dan ye danna ye an ka sabali an kana nin ko samabele ka taa yɔrɔ jan n bɛ kelen fɔ aw ɲɛna n balima maliyɛnw mɔgɔ k'i jo to ko la k'a fɔ ko n diɲɛna wallahi o de ka di ala ye n'i y'o kɛ yɛrɛ mɛlɛkɛ an tɛ mɛlɛkɛw ye mɛlɛkɛw bɛ tɛgɛ fiku parce que i jo b'a la mais i y'a ko ye k'a bila parce que mɔgɔw nana delili kɛ parce que alimamiw nana delili kɛ parce que jeliw nana delili kɛ mɔgɔ bɛ ko to mɔgɔ dɔ de ye mɔgɔ bɛ ko to ko dɔ ye ko dɔ i bannen don mais i b'a fɔ ne tun tɛna sɔn nin ma mais fakarisa kosɔn n bɛ sɔn o de bɛ mɔgɔ kɛ mɔgɔba ye o de bɛna an ka jamana Mali kɛ jamanaba ye Mali tɔgɔ bɛ yɔrɔ bɛɛ la bi Mali bɛ kɛlɛ min na wallahi billahi Mali mako tɛ ka a ka ennemi dɔw a sigiɲɔgɔnw ye bawo Mali sigiɲɔgɔnw de b'a dɔn Mali sigiɲɔgɔnw de k'a ka force d'a ma n'a fɔra ko Mali sigiɲɔgɔn dɔw dimina ko situation dɔw bɛ yen o man ɲi an ka kɛlɛ ma an bɛ kɛlɛ min na wallahi o man ɲi an ma ne tɛ Mali janfa abadan parce que Mali ye min di ne ma ne b'a dɔn maliyɛnw ye ne la don ka tila k'a yira n na ko n bɔra n ka so n nana n ka so ne tɛ Mali janfa abadan Mali bɛ yɔrɔ min na ne bɛ yen de mais n fa ni n ba bɛ ɲɔgɔn na u sera polisi la n'a sera polisi la faut que n t'u ka dɔɔnin fɔ donc ni n bilala min na wallahi o ka yafa n ma ne ye denmisɛnnin ye ne ye dɔnkilidalanin ye mɔgɔ minnu kumana kɛlɛ nin na olu ka bon ne ye karamɔgɔw b'a la jeli belebelebaw jelinganaw b'a la ne tɛ foyi ye nin na mais a tun ka ɲi komi n fa ni n ba sera polisi la sisan n ka dɔɔnin fɔ donc ni n donna min gasi la o ka yafa n ma n b'a la wuli o kama n ɲɛ bɛ ko dɔ la ne Tikɛnja Fakoli ne ɲɛ bɛ ko dɔ la ni nin ko kɛra fitana ye a bɛna laban mun de ma réconciliation entre la Côte d'Ivoire et la Guinée et le Mali réconciliation an bɛna don réconciliation o tuma na mɔgɔw sara o tuma na fɛnkɛw tiɲɛna an bɛna segin réconciliation de ma tuguni donc yanni mɔgɔ dɔw ka sa yanni fitana ka wuli yanni dɔw ka nafolo ka tiɲɛ Côte d'Ivoire ni Mali a ka ɲi an leader d'opinion anw bɛ lamɛn jeunes bolo a ka ɲi an ka dɔɔnin fɔ an ka sabali de ka di ala ye mɔgɔ n tɛ sɔn nin ma walayi maloya b'a kɔ ne Mali bɛ kɛlɛ min na bi an t'a fɛ maloya foyi kana se Mali ma Mali ka nin kɛlɛ continuer parce que farafinna bɛɛ de bɛ nin kɛlɛ la Rastafari.